আল্লাহ নবীর দায়রার মধ্যে বসে আছি। আর আজকের দিন এমন একটা পবিত্র দিন, যে দিন আমরা বসে আছি, যিনার জন্য বসে আছি, তিনার নাম হলো গাউসে আজম। সুবহানাল্লাহ। আরে ও গাউসে আজম, ও গাউসে আজম, জন্নত আমার রাসূল বলতে আছেন, জান্নাত আমার রাসূল বলতে আছেন কি আমার রাসূল বলছেন कि जिस राह में तमाम नबियों में से अफजल आना हूँ, मैं तमाम नबियों में से अफजल आना हूँ, वैसे हमारे उम्मत के वली भी पिछले नबी के उम्मत के वलियों में से अफजल आना। अल्लाहू अकबर। वो गौसे आलम शाने दो तीन क्या शेर पेश कुर्सी अपना सुभान अल्लाह साधु मन नबी के लाडले मौला इमान